प्रमाणे आमचे कडेन शक्य आसा काय ना ते पळोवचें पडटलें. पूण तुमी वन टायम सेटलमेंट पे करपा रेडी आसा वो अजुनूय तुमी अग्रीड ना? आमकां अजुनूय तेंचे डिटेल येवंक जाय बाबा 7 कोटींतले वन टायम सेटलमेंटाक इतके पयशे जातले, मागीर आमकां वर्कआउट करूंक जाय. आतां काय ना, आमकां 4 इन्स्टॉलमेंट डिसेंबर 31 देखून आसा, तेच्या पयल्या करना जाल्यार मागीर वेबसायटीचेर मारल्यार काय सगळे डिटेल मेळटा न्हू. ना आमकां एक आतां आमचे एक 7 कोटीचे येदो व्हडलो तो बील कितें आसा, बिल हो पयलीं पासून जें बील मार्केट बांदता आसतना पासून आतां तें सोड, आतां हेजें बील तेजें बील म्हणून आमी घेवन बसना, पूण एक जाणें सांगलां आमकां वर्कआउट करून एक ते दिता म्हणून. पूण उदय बाब हें तुमी तांकां विचारपाचें न्हू, बिकॉज तुमी पे करपाक फाटीं उरल्या. आनी एक आसा येवन गेला, एक सांगला येवन आमकां ह्या 2 पयलूच येवन गेला तो तेन्ना फ्रायडे, आज काल सोमारात मंगळार, एखादें आज सांजचे जाल्यार फाल्यां पर्यंत जाता आमकां हाडून दी. पूण तुमी रेडी आहा न्हू प्रिन्सिपल अमावंट पे करपाक? मागीर आमचे फायनान्शियल बिकॉज फायनली यू आर एट फॉल्ट न्हू. आमी फॉल्ट म्हणजे कितें, फॉल्ट पयलीं पासून जाला. आमी फॉल्टार आसा कित्याक आमकां मार्केटांतल्यान एक सोप्याचे पयशे सगळो आमकां 1 रुपया येना. पूण दिना जाल्यार पावर डिपार्टमेंट गुन्यांवकारी सायन करूंक सोदता, लोक फुडें येना, मार्केटांतले फुडें येना. आमकां आमी तांकां सांगलें ट्रेड लायसन तुमी घ्या, ट्रेड लायसन आमकां ते त्या रुपानूय आमकां कितें पयशे मेळटले, त्या कामाक ते फुडें येना. आनी असलें कितें जालें म्हणटा रोखडोच बोवाळ करता. पूण तुमीचे लोक दिना जाल्यार पावर डिपार्टमेंट गुन्यांवकारी. पावर डिपार्टमेंट हांवें खंय गुन्यांवकारी म्हणला ना, पूण ते सो ते भरूंक जाय, ते भरूंकूच जाय न्हू. बरोकूच जाय तांकां आमी दिया म्हणला कशें ते. मागीर आमी वर्कआउट करता न्ही बाबा, आमचे कडेन जायना, थोडे पयशे आमी गव्हर्मेंटाकडे मागून बाबा आमकां थोडे हेल्प करा. मागीर आमी आमचे जेन्ना एग्रीमेंट जातलो तेन्ना रिपेमेंट तशें पळोवचें पडटलें, कित्याक आमचे फायनान्शियल पोजिशन सद्या सारकें ना. हे कोविडाच्या हितून आमकां रेवन्यू खुबूच आमचो कमी जालो. जे आमकां एग्जिबिशनां जातालीं, आतां एक फेरीच धर, फेस्ताची फेरी आनी अष्टमीची फेरी म्हणून आमकां गेल्या वर्सा 30 लाख हाडलेले आमी रेवन्यू. मागीर डॉन बॉस्कोन हें जातालें आमकां 7-8 लाख आमकां जवळ जवळ थंय वर्साक 6-7 हें जातालें. जवळ जवळ 1 कोटी 1.5 कोटी हो आमचो रेवन्यू आमचो असो मेळटालो तो गेलो. प्लस कितकींशीं शॉपां व्हडलीं व्हडलीं शॉपां बंद जालीं, कितलीं हॉटेलां बंद जालीं, आमकां तो रेवन्यूच येवंक ना. म्हणजे आमकां 2.5 कोटी म्हयन्याक पगार आसा, आमकां तें सगळें पगार घालूंकूच जाय. शेवट आमकां 1 तारखेक पगार दिवंक जाय तो दिवंकूच जाय. सगळें हेजो विचार करून कशें कितें आतां आमी पेमेंट शेवट तुका ना, आमकां पेमेंट करूंकूच जाय, तो करतले आमी.